Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan ka bela jelen fo ka be wali ɲuman dɔn. Aw n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ race balayira du l'homme tranquille depuis Paris. Tiɲa ka fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ. Hɔrɔnya wolma foyi fɛn bɛɛ fo janfa an bɛ ɲɔgɔn bolo. Fini bɔ fo nɛrɛ bɔ. Tiɲa sira kan hɔrɔnya sira kan danbe sira kan. Mali a bɛ jɔ. Mali bɛ jɔ ni Ala n'a kira sɔnna. Kunu maliden ani bi maliden kelen tɛ. Kunu fanga ani bi fanga kelen tɛ. Baara tacogo ka ɲi Asim an b'i kɔfo saya. Ni ma Ala bila Ala t'i bila. Ni ma jamana kɔnɔdenw bila o t'i bila. N'i ye fantanw ka kɛlɛ kɛ o b'i ka kɛlɛ kɛ. Asim Koyita baara tacogo ka ɲi ka n'i kɔfilɛ. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ b'i kɔ. Ewa bɛɛ b'i fɛ baara tacogo ka ɲi Asim Koyita. On a ensemble. A sama fɔ a dan Sogɛl. Depuis Ala Kanda ma ɲɔgɔn ministre ye Mali kɔnɔ fɔlɔ. Depuis Ala Kanda Sogɛl ma ɲɔgɔn ministre ye Mali kɔnɔ a ma jigilen don. A bɛ kuma tɔdunkan na maliyɛndenw bɛ min faamuya. O ministre ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ dɛ. Baara tacogo ka ɲi. Yɛlɛma min fɔra a bɛ sira ɲuman kan. Yɛlɛma min fɔra baara bɛ ka kɛ. Ne balimaw yanni n ka taa ɲɛfɛ k'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo. Daramani Jara Solomani ka foli belebeleba bi ye. Jara Solomani k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ lini kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo. Anw yɛrɛ ka tɔn la vérité kɛnɛ cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ tu fo. Anw ko Maliba cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo. Sanfɛ fo duguma duguma fo sanfɛ. Nin ye anw taatɔ ye baarakɛyɔrɔ la. Anw tɛ nata bɛɛ la dɛ. Wa an tɛ bɛɛ deli. Anw tɛ kɛlɛ kɛ nkalon kan. Faso jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min na an b'o kɛlɛ de kɛ. Bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an b'o kɛlɛ de kɛ. Dindi Jalo ka foli belebeleba bi ye. An bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya. Matu Jawara k'i fo. Nasira Sako ka foli bi ye. Jason ka bɛɛ lajɛlen fo. Mali kɔnɔ Mali kɔ ka Jakite ka foli bi ye. Sako Usumani ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ni anw tagatɔ ye baarakɛyɔrɔ la. Baara saba. O de la miliyɔn bɛ kɔntu kɔnɔ. Baara saba. O de la an tɛ mɔgɔ majamu nkalon kan. Baara saba. O de la an tɛ ka fadento dun. N'i kɛra i yɛrɛ ye walahi i tɛ malo. Anw ka hɔrɔnya n'an ka dignité anw t'a falen foyi la dɛ. Mɔgɔw kumakan bɔra yan. A ye n sɔn hisabidilahi n ba man kɛnɛ n fa man kɛnɛ tɔ tɛ n na wari tɛ n bolo. O kumakan bɔra yan. Mun de b'o se mɔgɔ ma? Mun de b'o se mɔgɔ ma? Baarakɛbali banyɛrɛ ye. Anw nana tunga la de. Tunga mana anw na dɛ. Anw nana tunga de kɔnɔ. Ne balimaw Alliance Musa ka foli bi ye. Musa Sisoko k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Mamadu Sidibe ka foli beleba bi an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne balimaw an ye Bubu ka jɔn ani Bubu ka 50. A tɔgɔ de ko Bubu ka 50. Arasa ye Bubu ka 50. A bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na Bubu ka kɛlɛ don. A bɛ kumaba fɛn ça veut dire k'a bɛ kuma fɛn fɛn na ça veut dire k'a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ. Bubu kana Mali mara o de tɛ passé. Élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini. Serifu de ɲɔgɔn Buye ko san 2 ka di Sɔrɔdasiw ma. Wa Buye mana fɛn fɛn fɔ n ka cɛ o tɛ wuli dɛ. Walahi. Buye mana fɛn fɛn fɔ walahi a bɛ to o la. Ala ka jɔn ɲuman don. A ko k'a bɛ Bube kɛlɛ fo lahara. A ye Bube kɛlɛ. Bube malola a bɛ kaso la. Bube malola. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. N'i ye ɲininkali kɛ ko Bube minɛna mun na o b'a fɔ k'a mɛnna suɲɛni na. O ka jugu hɔrɔnya la dɛ. N'i ye ɲininkali kɛ hali Bube ka du kɔnɔ bi ko mun de Bube lase kaso la o b'a fɔ ko suɲɛni. Masa i fa ma minɛ foyi la ni suɲɛni tɛ. Mun suɲɛni jamana nafolo Bube bɛ kaso bonba la. A dɔw bɛ kɛlɛ la Bube minɛ cogo man ɲa. A tun kan ka taa assemblée kɔnɔ a tun kan ka taa yan fɛ o y'i ta de ye. Anw tɛmɛna o la a mɛnna. Anw tɛmɛna o la a mɛnna. Anw ɲinana o kɔ a mɛnna. Kumasulu ko makarita ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka ninnu défend ça veut dire que o kuma cogo jate minɛ o bɛ Asimi de gosi o bɛ Sogɛl de gosi mais mɔgɔ minnu y'a bɛɛ tiɲɛ k'a lase bi ma olu tɔgɔ tɛ fɔ dɛ. O yɔrɔ dɔ i b'a dɔn ko ye ça veut dire que kuma fɛn fɛn bɛ bɔ o da kɔnɔ nkalon don. Bubu ka 50 sinon a tun bɛ Bubu Media la. Bubu ka 50 kunun a tun bɛ Bubu Media la. I b'a dɔn n ka cɛ
ni ko mais bubu ne y'a fɔ ye ko bubu ye ninnu sa ouverture média bubu de ta don rasa ye bubu de ta ye bubu ka 50 e ma ye u b'u bolo di ɲɔgɔn ma sisan o bɛ ɲɔgɔn wele sisan n'an m'an cɛsiri élection tɛna kɛ dɛ n'an m'an cɛsiri Assimi bɛ to fanga la dɛ n'an ma bɔ ka nkalon tigɛ a tɛ passé bubu média mɔgɔw walahi maliden bɛɛ bɛ Assimi kɔ bu ye kelen bɛ se ka Mali bɛɛ labɔ Asrafu Sarafa Serifu de Ɲɔrɔ Imam Diko a kelen bɛ se ka Mali bɛɛ labɔ Haidara ninnu bɛɛ bɛ Assimi fɛ parce que yɛlɛma bɛ ka kɛ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ ne balimaw yanni n ka taa ɲɛfɛ o ye bubu ka 50 ɲininka 50 kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ an bɛ baarakɛden minnu ta Bamako n'an b'u sara 1000 2000 a bɛ fɔ olu de ma ko 50 bubu ka 50 Rasbach di Sakoba a kumana ouverture média kan n'o ye bubu média ye Assimi nalen ni bi cɛ o ye baara ɲuman fɛn fɛn kɛ a da ma maga o si la mais IBK ye tiɲɛni minnu kɛ a bɛ k'o doni de ta ka taa sigi Assimi ninnu kun a ye fɛn fɛn fɔ kunu dugu 100 minɛna dugu 200 minɛna o bɛɛ ye IBK ka tiɲɛni kɛ nɔ de bɛɛ b'a dɔn ko IBK ye Mali bin ka se degré dɔ la a ma deli ka kɛ diɲɛ yɛrɛ jamana fan si ayiwa ka Mali jɔ tile 1 ko tɛ tile 2 ko tɛ ayiwa san 1 ko tɛ Rasbach di Sakoba bubu ka 50 i bɛ baara kɛ jagoya bubu lafasali i b'o kɛ jagoya ka mɔgɔ ka wari minɛ nka cɛ i b'a ka baara kɛ dɛ wari bɛ d'i ma don min na a y'a filime i kumakan b'a bolo a dalilu bɛɛ bɛ yen fo k'i sa bubu ye tiɲɛni min kɛ i tɛ se k'a fɔ dɛ Thomas Sankara malien kuma kan cela veut dire que kuma fankelen fɔ bubu y'a tiɲɛ hali an ka kɛ Assimi k'a tiɲɛ hali an ka kɛ Assimi kana baara kɛ mais mɔgɔ minnu y'a lase bi ma pour que olu tɔgɔ tɛ fɔ dɔɔni c'est là que tu vois que kuma fɛn fɛn bɛ nkalon don Rasbach di Sakoba bubu ka 50 ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya ne balimaw Assimi nalen ni bi cɛ o ye Mukutari Wani bɔ yen ka fɛn bɔ yen comment ça s'appelle Bandaw bɔ yen u nalen ni bi cɛ 3 mois kalo 3 ne balimaw n bɛna fɔ aw ye sisan baara min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ aw b'a faamuya Assimi nalen ni bi cɛ 3 mois Malienw bɛ ka ji sɔrɔ ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ e ɲɛ b'a la ne ɲɛ b'a la o ɲɔgɔn delila ka kɛ Mali kɔnɔ wa a ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ dɛ Assimi nalen ni bi cɛ 3 mois Malien den bɛɛ bɛ k'a fɔ ko tare baara tacogo ka ɲi o tɛ fɔ gansan dɛ maa tɛ tugu mɔgɔ kɔ gansan maa tɛ kɛ maa fɛ gansan Rasbach di Sakoba bubu ka 50 ne y'a fɔ e bɛ si ka bo fara ka tile ka bo fara a tɛ wolo foyi la parce que barika t'i la ni barika tun b'i la san 7 kuma kelen foyi ma changer fanga t'i la barika t'i la i ma kɛ député ye i ma kɛ ministre ye i ma kɛ pas pareil ne bolo kun de bɛ kuma la ka t'i sigi ka kuma a bɛ kɛ ka da laɲini dɔ de kan i n'a fɔ komi anw ko IBK ka gɛn IBK gɛnna i n'a fɔ komi anw ko caman kɛ Mali kɔnɔ o bɛ ka kɛ i n'a fɔ komi anw ko Rasbach ka taa kaso la a taara kaso la kuma kun ye de fɛn dɔ ka yɛlɛma mais ka kuma kun pa paga ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ Rasbach Ali Bacili ka ɲamankanden e tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli ni e tun ka ɲi sisan tun bɛ e sɔrɔ présidenya la coup d'état man ɲi jɔn de ye syndicat ça veut dire que ka syndicat infiltré jɔn de ye syndicat infiltré ya Rasbach jɔn de ye cɛbele ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi yan ko coup d'état ka kɛ IBK la ka écoledenw la fitinɛ ka don syndicat la ka don policiw la ko IBK kɛra président ye ko mais ko non ko aw ma jɛ ni o ye o vocal bɛ yan dɛ ka na Faransi ni cɛbilen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan mais bi coup d'état man ɲi parce que e bɛ zonw nɔfɛ zonw ka wari dira e ma sinon e ye coup d'état cela veut dire que i kumakan bɛ nin téléphone kelen kɔnɔ i kumakan bɛ yan i nalen Faransi i ni cɛbilen ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ko kɛ pour que IBK ka fanga ka bin mɔgɔ dabara tɛ dɛ i yɛrɛ dabara ne y'a fɔ ko a kɛra e bolo donko ni donkoma ye n'i y'a don ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa n'i y'a don ka taa ɲɛfɛ i ba bɛ sa n'i tora donbali fana i na lahara kɔlɔn di min i ka kuma nafa t'a la hali k'i yɛrɛ lafiya
ibe ki yɛrɛ tɔɲɔ fu bubu ka 50 ne balimaw Assimi nana ji bɛ ka di maliyɛnden bɛɛ ma hali ne yɛrɛ fa ka dugu Bagunu ji bɛ na taa di olu ma hali a tɛ mɛn ji bɛ na di Kayikaw ma hali a tɛ mɛn depuis Ala ka Mali dugukolo da président ma deli k'a kɛ fɔlɔ Assimi 3 mois ne balimaw avion tun tɛ an ka sɔrɔdasiw bolo avion tun t'u bolo cargo a bɛ fɔ avion ma ko cargo avion min bɛ cela veut dire que sɔrɔdasiw ta ka t'u bila kɛlɛkɛyɔrɔ la a tun tɛ Mali sɔrɔdasiw bolo a tun tɛ maliyɛnw bolo IBK tun ye min san avion ɲuman tɛ avion kolon don Assimi nana l'embargo bɛ Mali kan aide tɛ ka bɔ Faransi dɛmɛ tɛ ka bɔ Allemagne dɛmɛ tɛ ka bɔ Chine dɛmɛ tɛ maliyɛn ni mɔgɔ si cɛ Assimi nana 3 mois ka économie kɛ k'an ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ ça veut dire que ni jihadistes taara bin maliyɛnw ka yɔrɔ o yɔrɔ avion bɛ yen k'an ka sɔrɔdasiw cɛ ka t'o bila kɛlɛkɛyɔrɔ la Assimi ye o avion san a nalen ni bi cɛ 3 mois économie kɛ ka avion san k'a wari bɛɛ sara k'a ban pewu juru t'a la foyi foyi t'a la o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ Ras Bathily Sakoba mais pour que i da tɛ maga o la o delila ka kɛ IBK tile la ayi o kɛra Bubu tile la ayi Ras Bathily Assimi y'o kɛ waati min na Faransi tɛ ka Mali dɛmɛ waati min na Allemagne tɛ ka Mali dɛmɛ waati min na Ameriki tɛ ka Mali dɛmɛ ka économie kɛ faso wari ka dusu ta ka taa cargo san avion min bɛ sɔrɔdasiw cɛ ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la sɔrɔdasi 100 k'u cɛ ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la Assimi nalen ni bi cɛ denmisɛnnin fitinin baara bɛ ka kɛ dɛ Ras Bathily baara bɛ ka kɛ Assimi nalen ni bi cɛ banbanciw n'u y'an ka sɔrɔdasiw faga an ka sɔrɔdasiw fana b'u faga mais don tɛmɛna Mali kɔnɔ o tun bɛna dugu kunturu ci ka taa u nɔ tɛ minɛ u tɛ ye u tɛ faga foyi foyi mais Assimi tile la bi o tɛ se ka kɛ Ras Bathily Sakoba Jatɔ Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an ko k'i tun bɛna Ala k'a nɔgɔya Bubu ka 50 e bɛ sa jɔnya la ni mɔgɔ 2 bɛ ɲɔgɔn na n'i nana u lafara i tɛ jo di kelen ma ka kelen to a kɛra cogo min na i bɛ kuma fan 2 bɛɛ kan nka an ɲɛ bɛ mun na bi Assimi de man ɲi Sogɛli man ɲi a ye kuma 2 fɔ a ye kuma 3 fɔ e m'a fɔ ko Bubu man ɲi mais bi e tɛ ka Bubu dɛmɛ hɔrɔnya bɛ sɔn o ma wa e m'a fɔ IBK man ɲi bi tɛ ka IBK dɛmɛ hɔrɔnya bɛ sɔn o ma wa a bɛɛ tiɲɛna IBK tile la Ogosago cira Munduru cira Jurɔ cira i y'a faamuya b'a la i da ma maga a la an denw balila kalan na i da ma maga o la mais pour que bi bɛ ka Assimi ta fɔ i bɛ ka Sogɛli ta fɔ mais mɔgɔ minnu y'a lase bi ma dun e da ma se ka maga o la Ras Bathily ni ne y'a ye ko Sogɛli ye kuma 2 fɔ ne bɛ sa de quoi bilakoro fara 3 taga yɔrɔ tɛ e la kuma da tɛ e bolo tuguni o danaya kelen do 2 tɛ Ras Bathily Assimi bɛ ka baara kɛ Assimi bɛ ka baara kɛ hali surɔ mɔgɔw ye n wele ka bɔ Ameriki surɔ k'o bɛ barika da Ala ye ko Assimi nalen ko changement bɛ ka kɛ yɛlɛma bɛ ka kɛ Mali consulat bɛ dugu o dugu la o bɛ ka malidenw wele ni fili b'i ka carte nina ko la i y'a faamuya b'a la ni gɛlɛya b'i ka sɛbɛn ko la i y'a faamuya b'a la ni tɔɔrɔ b'i kan i ka sɛbɛn ko la consulat yɛrɛ de bɛ ka weleli kɛ n ye n kali masa la Ala min ka bon n ka kalili ma mɔgɔw ye n wele surɔ Ameriki n wulilen yɛrɛ n y'u ka vocali lamɛn u sigilen u ka so consulat de b'i wele i ye maliyɛn ye wa oui n ye maliyɛn ye degun b'i kan wa oui degun bɛ n kan i ka sɛbɛnko bɛ cogo jumɛn i b'i tɔgɔ ni jamu d'i ma o bɛ sɔrɔ ka rendez-vous d'i ma i bɛ na u b'a corriger baara tacogo ka ɲi dɛ walahi bilahi nin denmisɛn ninnu bɛ baara la Sogɛli le ministre ça veut dire que le ministre min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ Bubu nana a tun tɛ ka kuma maliyɛndenw fɛ n'a kuma na a bɛ kuma français de la maliyɛndenw t'a faamuya Bubu Sise nana yan number 1 Mukhtar 1 o tun bɛ kuma français de la ne tɛ français mɛn e tɛ français mɛn i ko Mali bɛ walahi bilahi depuis Ala ka Mali da mɔgɔ minnu filɛ fanga la hɔrɔn don dɛ u ka équipe ka ɲi u ka baara tacogo ka ɲi Sogɛli bɛ kuma bi bamanankan de la ne b'a mɛn e b'a mɛn e fa b'a mɛn ne fa b'a mɛn bamanankan a foyi tɛ tɛmɛ an tulo la Ras Bathily
wallahi mɔgɔ minnu bɛ yen bi o bɛ Mali jɔ wallahi mɔgɔ minnu bɛ yen bi o bɛ Mali jɔ baara bɛ ka kɛ au niveau de Katinina au niveau de Malienw ka sɛbɛnko gɛlɛya bɛ Malien fɛn fɛn kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔw bɛ ka weleli kɛ dɛ k'u ɲɛ bɛ yɛlɛma la yɛlɛma bɛ ka kɛ consulat yɛrɛ ka téléphone ta ka malidenw wele i ka sɛbɛnko bɛ cogo jumɛn tɔɔrɔ b'i ka sɛbɛnko ta fanfɛyɔrɔ la wa walima tɔɔrɔ t'i kan i ka sɛbɛnko fanfɛyɔrɔ ɲagambi b'a la wa walima ɲagambi t'a la wallahi consulat bɛ ka téléphone ta Amérique ka mɔgɔw wele pour que sɛbɛnko bɛ se ka nɔgɔya passeport ko mais Arasa ne y'a fɔ Arasa ko e ta tiɲɛna o a b'i nɔrɔ mun na ko coup d'état man ɲi coup d'état kɛra mɔgɔ min na o ka ɲi wa la question est là le petit con n bɛ k'i ka vidéo télécharger comme a ka jan sinon n tun b'a décortiquer a ko coup d'état man ɲi coup d'état kɛra mɔgɔ min na o ka ɲi wa la question est là le petit con ko Mali constitution kɔnɔ ko an y'a fɔ hali ni mɔgɔ y'an faga ko an kana an ta segin hali ni mɔgɔ y'an joli min ko an k'a to yen ko fɔ ni 5 ans dafara o tun ye kunu mɔgɔ minnu y'o sariya ta o sariya ma ta ne ɲɛna ne t'a kalama ne de bɛ bi o sariya tɛ boli ne kan mon petit a sariya tɛ passé dɛ ko a bɛ Mali constitution kɔnɔ ni président ye sonyani kɛ ni président ye jamana janfa ni président ye jamana kɔnɔdenw faga aw kana foyi k'a la a y'a to yen a k'aw siya latunu a k'aw faga k'aw joli min k'aw ka kabila ci k'aw ka du ci k'aw to yen fo ni san 5 dafara waati min na aw sen dalen bɛ tasuma kisɛ kan waati min na aw jukuna sigilen bɛ tasuma kan k'aw ka to tasuma kan aw jɔlen ka to tasuma kan fo ni san 5 dafara ni mɔgɔ ye marifa ta ka ɲɛsin i ma k'a b'i faga k'i ka n'i yɛrɛ défend i yɛrɛ to a bolo a k'i faga aw ye kunu de ye o tɛ bi ye dɛ Ras Bachidi Sakoba o ye kunu de ye o tɛ bi ye a tɛ passé bɛɛ b'a dɔn ko o sariya nkalon don n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ to yen n'i m'a kɛ ka ɲɛ i kun na kala bɛ gɛn o tɛ coup d'état ye ko malidenw bɛnn'a kan ko hali ni président ye kojugu kɛ ko an k'a to yen ko a ka san 5 ka dafa ne m'a fɔ aw ye ko a bɛ zonw de ka kɛlɛ la IBK bɔra o ma bɛn a ma o de kɛ kun ale de ko coup d'état ka kɛ IBK la mais IBK ye tɛtuwa d'a ma a ye kutuba yɛlɛma IBK tile la tun bɛ miliyari sɔrɔ IBK tile la nafolomugu caman sɔrɔla a tɛ fɛ IBK ka bɔ yen parce que baarakɛbali don a ɲɔgɔn bɛɛ ça veut dire que journaliste bɛɛ bɛ fɔrɔn na journaliste bɛɛ bɛ kɔrɔn fɛ an ka sɔrɔsiw bɛ ka sa cogo min na maliyɛnw bɛ ka sa cogo min na banbanciw bɛ ka sa cogo min na k'a ɲɛɲini ka na kibaruyaw di malidenw ma ale bɛ yɔrɔ jumɛn n'a tɛ bubu média la a bɛ ouverture ça veut dire que a bɛ a yɛrɛ ka bubu média kɔnɔ yen Ras Bati cɛkisɛya kuma mugu tɛ sariya y'a fɔ ko ni président ye kojugu kɛ ko a kana bɔ yen ko n'a bɔra yen ko kirimu don o sariya kelen y'a fɔ ko ni président ye sonyani kɛ ko a kan ka bɔ yen ni président ye jamana kɔnɔdenw faga ko a kan ka bɔ yen mais a da tɛ maga o la dɛ ko non ko hali n'a ye kojugu kɛ ko a y'a to yen dugu jumɛn na o tuma na ala ye anw da tɔɲɔ kama wa ala ye anw da tɔɲɔ de kama wa ayiwa i bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ bi ko dugu 120 minɛna ko Kasim Kiledu y'a fɔ ko dugu 1000 ni kɔ minɛna nin bɛɛ minɛna IBK de tile la nin si ma minɛ Asimi tile la ayiwa Asimi tile la ni banbanciw y'an ka mɔgɔ faga par exemple sa ni banbanciw ye mɔgɔ 10 de faga maliyɛnw na maliyɛnw bɛ mɔgɔ 50 de faga olu la bilahi a bɛ ka k'an bɛɛ ɲɛna ni mɔgɔ jugu n'u ye mɔgɔ 20 faga maliyɛnw na maliyɛnw bɛ mɔgɔ 100 faga u la mais fɔlɔ o tun tɛ kɛ dugukunturu bɛ ci u bɛ taa n'u sen fila ye mais lakanabaliya ka IBK to yen n ko a dan tun ye Segu de Mali dan tun ye ka bɔ Bamakɔ ka taa Segu o b'o yɔrɔ kelen de la cela veut dire que cɛ Arasa non n ko ni Arasa kumana a bɛ lebu ni Arasa kumana a bɛ malo ni Arasa kumana i bɛ wo ye quoi Bubu ka 50 Mali jɔra ka sɔrɔ i sen t'a la baara tacogo ka ɲi Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ bɛ Asimi fɛ ka da kun jumɛn kan mɔgɔw bɛ ka baara ye u ɲakisɛ fila la u ɲakisɛ fila u bɛ ka baara ye président ka jaka sira kɔ ka don ji la ka don lakana la ka don kɛnɛya la an bɛ k'a ye bi dɛ dɔw ka san 7 o ma se ka kɛ an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ bi kana ɲina dɛ IBK ka tɔɔrɔ don tɔɔrɔ tɛ se ka ta ka bɔ Mali ka tile kelen dɛ
Rasbach. Dobe fera transition kan. Asimita bla fo 2023. Wulu be kule sugu be jo. Mɔgɔ minnu y'an faso ci k'an ka nafolo suyan ni olu seginna ka na anw mara o kɔrɔ ko hadamaden yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ tuguni. Bɛɛ bɔra ko Asimi ka to fanga la ko baara tacogo ka ɲi i ko non ko maliden bɛɛ ma bɔ ko maliden bɛɛ ma jɛn n'a ye maliden jumɛn ma jɛn n'a ye la question est là maliden jumɛn bɛ Asimi contre la mɔgɔ minnu ye milliards détourné mɔgɔ minnu ye depuis Modibo Keita binna mɔgɔ minnu b'an kun na Rasbach di Sakoba n'u tun ma deli ka fanga mara n'u tun ma deli ka kɛ président ye n'u tun ma deli ka kɛ ministre ye là d'accord mɔgɔ bɛ se k'o faamuya mais mɔgɔ minnu b'a la bi ko élection ka kɛ mɔgɔ sugu jumɛnw don jama bɔra Nioro du Sahel ko Asimi t'a bila jama bɔra ye jama bɔra Bamako ko Asimi t'a bila jama bɔra Segu ko Asimi t'a bila ewa jama jumɛn bɔra Bubu kɔ ko élection ka kɛ jama t'a kɔ jama Arasa ye jama jumɛn labɔ ko élection ka kɛ jama tɛ Arasa kɔ Bakar Tireta ye jama jumɛn labɔ ko élection ka kɛ k'a dɔgɔ kana wuli or que mɔgɔw bɛ ka bɔ Bamakɔ bi ko élection tɛ kɛ bi élection tɛ kɛ sini Asimi ka to fanga la non k'olu tɛ jama ye e min ta ye jama ye o labɔ kɛ i ka mɔgɔw bali cela veut dire que i ka mɔgɔw bali dɔ ka fara Asimi ka mandat kan ni jama bɛ aw kɔ ni cela veut dire que ni maliden fanba tɛ cela veut dire que ni Mali jamana kɔnɔdenw dan tɛ Buye ka mɔgɔw ye ni jamana kɔnɔdenw dan tɛ Bamakokaw ye maliyɛnw ye jama min bɛ e bolo o labɔ fɔlɔ an k'o ye u k'a fɔ non ko faut que élection ka kɛ o jama labɔ fɔlɔ ne y'a fɔ yan Asimi n'u ma wuli ka nin den sugu ninnu don kaso la ne ye fɛn ɲininaw de ye dɛ jamana jɔlaw tɛ dɛ ni Asimi ma wuli ka ninnu don kaso la ninnu ye setanɛw de ye dɛ den ɲumanw tɛ ni Asimi ma wuli ka ninnu kun don kaso la kafiriw don dɛ a bɛ jɔn ka kɛlɛ la mɔgɔ minnu y'an fa faga k'an ba faga waati min na Mali bɛ guerre kɔnɔ k'u ka taa kɛlɛkɛminɛn san u y'a don kapoti la ka don muso la ka don katikati la k'u denw bila ka taa kalan na k'anw to ɲani kɔnɔ k'anw to degun kɔnɔ k'anw to saya kɔnɔ k'anw to tɔɔrɔ kɔnɔ Arasa b'o mɔgɔ sugu ninnu de dɛmɛ bi mais a tɛ passer le petit con waati min na anw baw bɛ ka sana ɲimi waati min na pusɛri bɛ ɲini k'anw baw faga dɔ bɛ ka faso miliyari suɲɛ o tigi défendbaga den sugu jumɛn don o tigi défendbaga mɔgɔ sugu jumɛn don élection ka kɛ jama bɛ fa kɔ wa élection ka kɛ jama bɛ e kɔ wa élection ka kɛ e bɛ se ka taa campagne kɛ Farabugu wa élection ka kɛ e bɛ se ka taa campagne kɛ Kidali wa Arasa a bɛ taa nin taa cogo de la dɛ dɔ de bɛ fara kan i sɔnna i ma sɔn dɔ bɛ fara kan wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ maa si tɛ se ka Asimi bɔ yen ne balimaw wa baara bɛ ka kɛ bi carte ɲinina ko o bɔra a ma pewu carte ɲinina b'i bolo a t'i bolo i bɛ Mali passeport sɔrɔ carte ɲinina b'i bolo a t'i bolo i bɛ se ka voter carte comment ça s'appelle carte consulaire biométrique o de bɛ na dilan yanni san yɛlɛma cɛ baaraw bɛ sen na consulaire bɛ ka mɔgɔw wele Asimi bɛ ka baara kɛ de ne balimaw an ka Asimi dɛmɛ hɔrɔn don an ka Sogɛl dɛmɛ hɔrɔn don mɔgɔ min bɛ fɛ maliden bɛɛ ka bɔ tiɲɛ kalama fɛn o fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a bɛ n'i sigi k'a fɔ bamanankan na depuis Ala ka Mali da ka minisiri sɔrɔ minisiri min bɛ fɛ ko bɛɛ ka bɔ nɔgɔ la maliden fanba bɛɛ ma kalan o bɛ bamanankan dɛmɛ u fɔ a kan minisiri min bɛ na u lakali anw ye bamanankan na an b'a dɔn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an b'a dɔn fɛn min bɛ ka passer Rasa. Non, mais tu rigoles. Tu es devenu fou. Tu es devenu impoli. Ça passe pas, on rigole pas. Coup d'état maï. Sueni Kanywa. Mon petit. Coup d'état maï. Ka faso fero au Kanywa. Coup d'état maï. Ka jamana konodon fara au Kanya. Rasa. Asimi ka kalo saba ani e tɛ yeli kɛ tellement k'i kɛra hasidi i kɛra kafiri ye i dusukun gɛrɛnna i ɲakisɛ fila cira
i bɛ bubu ka baara la bubu ka 50 maliyɛn dɔw bɛ ka différence ye ta Gaburɛ Ture kɔnɔ minan bɛ dɔgɔtɔrɔso la ta consulat kɔnɔ baara kɛcogo bɛ ka yɛlɛma ta kɔrɔnfɛla la bin tɛ ka kɛ maliyɛnw kan cogo dɔ la komi kunu président yɛrɛ ka kuma k'ale t'a si kalama maliyɛnw bɛ ka sa k'a t'a kalama avion wari sonyana k'a t'a kalama miliyari bɛ ka détourner k'a t'a kalama mais k'an k'o tigi de to fanga la président min to ko kalama a tɛ kulun kunna a tɛ kulun ju la nin dangaden ale de ko an ma ko mɔgɔ minnu tun bɛ fanga la k'u man ɲi a b'a fɔ don min na o waati yɛrɛ tun ka fisa ni bi ye mɔgɔ minnu bɛ fanga la ale de y'a fɔ ne ye k'a fɔ ko olu de y'an faga ko ni ça veut dire que ko an ka wuli an k'u gɛn ni joli bɛ bɔn joli ka bɔn ni maliyɛnw bɛ sa u bɛ sa ko ni ninnu tora an kunna ko a laban ko bɛ Mali bɛɛ feere Rassa de ye nin fɔ ne ni e ye mais bi pour ka k'u kana bɔ yen tais-toi de dira ma mugu Boubou ka 50 le 50 de Boubou ka jonde e be satan ngania min be ela e ka kele kunye miye maliyɛnw b'a dɔn ne b'a dɔn e wa an bɛ Asimi kɔ dɛ maliyɛnw i bɛ ka nana haraw yɛrɛ ka passeport aw tɛ ka sɔrɔ i bɛ ka nana hara ka sɛbɛnko aw tɛ ka sɔrɔ mais nin bɛɛ bɛ ka régler bi wallahi mɔgɔw ye n wele Ameriki surɔ wallahi ko Sogɛl bɛ baara min na Asimi bɛ baara min na ko depuis Ala k'u da Ameriki consulat ma deli k'u wele degun mun b'u kan k'u ɲininka a la c'est le première fois u bɛ Ameriki san 30 san 40 ko nin de y'u siɲɛ fɔlɔ ye consulat ka telefɔni ta ka malidenw bɛɛ wele kelen kelen tɔɔrɔ b'i kan wa walima tɔɔrɔ t'i kan sɛbɛnko bɛ cogo jumɛn k'i ɲininka ni degun bɛ u b'a corriger Rassa il est comme Rassa n'est pas ça mais nous on n'est pas contre le Dorogotala le faso d'Endjougou le faso Kumasulude c'est fini pour toi il s'arrête balola masika sratila il s'arrête balola beba donc kalabanchide et danaya dare folo de ka yani Asimi kana antunte Asimi don maliden famba tumbe jonko mais c'était toi na tunte Asimi don ntumbe diko koni don alimami do ya famille bala silamɛ do ntumbe diko don mais antura jonko Mali kono c'était toi kɛlɛ daminɛna cogo min na n'a labanna cogo min na bɛɛ ɲɛ t'a la o ye hɔrɔn taabolo ye wa hɔrɔn kan ka kuma fila fɔ karisa man ɲi bi sini a ka ɲi karisa y'an faga bi sini a ka ɲi o tɛ passé dɛ wa Sogɛl Asimi o ka kalo 3 wallahi an bɛ ka bɔ tɔɲɔ kɔnɔ an bɛ ka bɔ degun kɔnɔ Allemagne tɛ ka dɛmɛ ta ka di an ma u bɛɛ y'u bolo jigi ko parce que ko coup d'état man ɲi président min tun bɛ yen Faransi ka ciden don président min tun bɛ yen a tun bɛ étrangers mago ɲa ka Mali feere olu ma ko coup d'état man ɲi or que président min tun bɛ yen a bɛ ka anw joli min a bɛ ka anw faga a bɛ ka anw ta tiɲɛ a bɛ ka ko bɛɛ lase anw ma Macron tɛ sɔn ka min k'a ka jamana kɔnɔdenw na anw ka président tun bɛ ka o kɛ anw na Ameriki président tɛ sɔn ka min k'a ka jamana kɔnɔdenw na anw ka président tun bɛ k'o kɛ anw na a ko coup d'état man ɲi o y'i ta ye ni président nana n'a ma baara kɛ an b'a ku gɛn ka bɔ yen i y'a faamuya b'a la k'a ku tigɛ ka bɔ yen i y'a faamuya b'a la k'a fili ka bɔ poubelle kɔnɔ ni min nana o kɔfɛ n'o ma baara kɛ an bɛ wuli ka jɔ le Mali c'est à nous Rassa baara tacogo ka ɲi coup d'état ka ɲi coup d'état ka ɲi coup d'état tɛ kɛ dɔwɛrɛ la dɛ min taara o de danaya bɔrɔtɔ min taara o de jamana kɔnɔdenw janfa danaya taara ka da min kan o de kɛra zon ye a maa si tɛ fɛ zon ka si kɛ k'i ka nafolo suɲa k'i ka du ci k'i ka kabila ci k'i bololafɛn k'a bɛɛ ta ko non ko n ka zon to yen fo ni alimami bɔra misiri kɔnɔ san min na ka na n ka zon to yen ko n ka zon to yen fo ni 5 ans dafara sariya ye min fɔ ni 5 ans dafara n k'a to yen dumuni tɛ e bolo i jukunna sigilen bɛ tasuma kan i y'a faamuya b'a la baara bɛ ɲini k'i faga i mana wari min sɔrɔ zon b'o ta ko non ko sariya de y'a fɔ de ko an k'a to yen o y'i ka sariya ye o tile tɛmɛna dɛ o tun ye kun de o tɛ bi ye dɛ
malidenw kuraw de bɛ yen sariya bɛ sigi don min na ne tun t'a dɔn ko Facebook ye min ye sariya bɛ sigi don min na ne tun t'a dɔn ko président ka baara ye min ye sariya bɛ sigi don min na ne tun t'a si kalama bi n b'a kalama o sariya o tɛ passé anw tile la n'i y'a kɛ ka ɲɛ i bɛ to yen n'i m'a kɛ ka ɲɛ i bɛ bɔ yen coup d'état fana tɛ ni nson bɔra jamana ɲɛfɛ o tɛ coup d'état ye rasa ala ka hinɛ la wa sisan i b'a dɔn o ka stratégie ye min ye waati min na coup d'état tun bɛ ka kɛ Buwa la aw y'a kɔlɔsi yan ouverture média comment ça s'appelle Aneras Bachi Bubu Média o ni Bubu ka 50 o tun bɛ nin système kelen in de la mais comme u y'a dɔn CEDEAO nana Mali kɔnɔ Sogɛli ko non k'a tɛ passé jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye de ko dɔ ka fara olu ka fanga kan jamana kɔnɔdenw y'a fɔ k'olu t'a bila wa olu bɛ jamana kɔnɔdenw de kama Arasa ko non ko faut que élection de ka kɛ élection ka kɛ jɔn de bɛ na jɔn de bɛ yen Rasa élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini Asimi b'a ko ka jɛ de zone bɛɛ bɛ minɛ fɔlɔ lakana bɛ sabati élection bɛ se ka hali n'a ye san 20 de ta baara la hali n'a ye 20 ans de ta san 20 a baara la Asimi b'a sigi araye de kan fɔlɔ araye sanfɛ ni o kɛra an bɛ Maliki Kulubali choisi ka fanga di o ma o kana k'an ka jamana jɔ Rasa non ko ni ne ye Rasa a hinɛ de bɛ ne la wala tellement que cɛ barika banna ni ne ye Rasa ye a hinɛ de bɛ ne la ni ne ye Rasa ye wallahi bilahi dusukasi ko coup d'état man ɲi suyɛni ka ɲi wa coup d'état man ɲi mɔgɔ faga ka ɲi wa coup d'état man ɲi jamana kɔnɔdenw tɔɲɔli ka ɲi wa la question est là le petit con nin de tɛ fɔ mɔgɔ ye coup d'état man ɲi anw de jɛra ka sigi anw jɛra ka sigi fana ko bɛɛ jɛ nafolo k'i kana suɲa n'i y'a suɲa i bɛ bɔ yen Rasa coup d'état man ɲi o b'an ka sariya sunba kɔnɔ suɲɛni fana man ɲi o b'an ka sariya sunba kɔnɔ vrai fo wa Kalabanci a kuma cogo i b'a dɔn a la ta ɲinina a kuma cogo i b'a dɔn a la n'a y'a da waga i b'a dɔn ko nin ye ta ɲinina ye e taara kuma plateau de sanfɛ mais question tɛ se ka poser e kun e taara kuma plateau de sanfɛ ni mɔgɔw ko k'o bɛ question poser kun i b'a yɛlɛma ka taa yan fɛ o tɛ jaabi dɛ Petini b'a ɲininka n'o ye diɲɛ faga ye ko c'est vrai ko coup d'état man ɲi ko mais ko président ye baara min kɛ dun ko est-ce que o ka ɲi a t'o yɔrɔ jaabi a bɛ pan yen kun na e yɛrɛ sa a bɛ pan yen kun na diɲɛ faga b'i sinsin o kan ko c'est vrai coup d'état man ɲi ko est-ce que président ye min kɛ k'o ye ko kɛta ye wa a t'o yɔrɔ jaabi dɛ le manipulateur Sakoba ala ka hinɛ la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ni barika tun bɛ e la e dalakan tun bɛ ta Mali kɔnɔ ni barika tun bɛ e la baara tun bɛ kɛ ni e kumakan ye ni barika tun bɛ e la e ye kɛlɛ min daminɛ sisan tun b'a sɔrɔ e kɛra fɛn dɔ ye Mali kɔnɔ mais i bɛ mun na hali journalisiya ɲuman i tɛ se o la n'i ma mɔgɔ dɔ ka vidéo ta k'o décortiquer i bɛ taa mɔgɔ dɔ ka communiqué ta k'o kalan ça veut dire que barika kisɛ kelen tɛ nin na diɲɛ kɔnɔ élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini ni jama b'i bolo o jama labɔ i ka mɔgɔw bali dɔ kana fara Asimi ka fanga kan sinon pas para wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ni jama b'i bolo i ka jama labɔ k'a fɔ ko élection bɛ kɛ jagoya foyi tɛ fara Asimi ka jama kan fanga kan foyi tɛ fara Asimi ka fanga kan ni jama b'i bolo u labɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ kuma kɔfɛ mun bɛ yen pas para dɔw kana fara kan anw de y'a fɔ tan CEDEAO de y'a fɔ tan CEDEAO ta tɛ Mali ye bi CEDEAO ta tɛ Mali ye sini malidenw de ta ye Mali ye a ka di anw ye cogo min na an b'a kɛ ten on s'en fout de CEDEAO Mali tira ka CEDEAO to diɲɛ kɔnɔ malidenw bɛ ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ u bɛ ka sa u bɛ ka maltraiter CEDEAO ye mun kɛlɛ kɛ Africains bɛ ka sa k'u faga ka ko sugu bɛɛ da u kan CEDEAO ta kun ye mun ye le petit con président bɛ suyɛni kɛ ka CEDEAO to yen président bɛ jamana kɔnɔdenw faga ka CEDEAO to yen ko non ko an man ka président bɔ yen nin cogo la ko non ko an kan ka plainte don
président kama ko ka wole seda wola. Non, encore le plus manipulateur du monde, Bouboka 50 ans, t'es pas cédé. Koni président ko djugu ke, ko anga plainte do kama, anga wole saria la, saria d'humain. Ne ma foi on kwambe ko ka jede la. Ne ma foi on kwambe ko ka jede la. Et de là ka président wole to e fangala. Président au seda o ni bete kelenye. Seda o ba ton ko président ma barake. Aka bila ma wolofo la, lahidu tala, horonte, horonje nyoronte, zondo kafrido. Pour que seda o te saria to kama. Mais quoi bébé tient couteau. Sans qu'on africain jolibe yele ko roji sans fait. Munde ba to na beta ton wala. Otuma seda o te jian kono wa. Seda o te jian kono wa. Munde ba to ambeta ton wala. Nganga na folo de beka suya. Anga impôt de beka suya. Bara tambolo, mo munu beka mbali bara la. Seda o yo ko nunu keleke wa. O ya keleke wa. Uma keleke de me ko kwa ngana président jugu bui. Président zon kwa ngana bui. Ako na yo ko jugu ke ko anga wo. Ça veut dire que anga angu wole seda o fe no. Seda o kuku wole yen no. Rasa ebe retard la. Malidon kura ou de beyi. Rasa ebe retard la. Haranga ke. Kunu malidon ye saria sigi. Ko hani président ko jugu ke. Kwa kana boy fwa ka sanduru ka dafa. Mwo mune o saria sigi olute yo. On de beyi. Masi mada tonyo kama. Président te fa ka tonyo. A te fa denga tonyo. A te fa muso ka tonyo. On fana te fe ka tonyo. On fana te fa ndon ka tonyo. Anga nafolo dukunye miye. Avec ode sunambe wuli kama ki boy. Santimati. Anti kono tlefla. Anti kono tlesaba. Anti kono sangele. Anti kono fo sanduru. Tu sais ka passe. Moro mune démocratie sigi. Moro mune démocratie sigi. Rasa. Amérique sionite kei. France sionite kei. Olube peuple de ka côté là. Olube jamana kono do sago de kei. Oube bara sur chugomna. Oube dumini sur chugomna. Oube kenya sur chugomna. Moro mune démocratie sigi. Anga nyamuro be ka kominke olute ko ke. Nanko kambo balanga jamana kono no. Kangu tu ko parce que anyura ko 5 ans. Ne balmo mena fuye sai ba famia. Moroka marfata ne kama njugu. Aka marfata nkama. Mbe nyere défendre wa wol mbe nyere to abuludi. Ne jugu ka marfata nkama. Njugu ka muruta nkama. Mbe nyere défendre wa wol mbe nyere to abulu. Ni nyere défend ni sera ka tigi fara foite na parce que ale de tu me ka ne fara. Ale de tu me fait ka ne fara. Ani ne sera ka nyere défend. Kan jugu fara. Harilla harakirite. Parce que ale de tu me fait ka mbone nina. Ibeka de mali fara. Na ibeka gen ka boy pa parata la. Ale de mali chi. Nanya gen ka boy pa parata la. Coup d'état te bi coup d'état te sini. Parce que amake horonye. Ras batch di sakoba. Ne jugu ka beseta. Nyera nyabala njugudo. Ani besebe ka nyesima. Akono kanye sere minta kono. Nga sigidoro njugu kana ka bese jigun kunga ka mfara kana nyere défend. Mais depuis quand? Ça c'est ancien modèle. Ça c'est ancien modèle. Ancien modèle. On s'en fout de ça. Mfara bara. Mais nyere défendre. Ni sera kasoro. Ba zubi mba tige kaboui. Démocrate like. Démocrate masse marla. Amasse. Na sera ube barake chinyaka. A setola de Mali là. Au de la coup d'état kera marla. Au de la coup d'état beka ke Guinée. Ni nyamuro taku ngolo la tonyo de la beboy. Nyamuro taku manga wolo tonyo la kanga wolo here de la. Ewa muro munbe fanga la bi oye misali ira ona. Karti nako obena bois ala. Malien dem bébé seben soro. Ewa karti biométrique obena ke 10 ans de 10 ans. Karti consulaire biométrique obena ke 10 ans de. Consulaire bébé bara la bi. Obeka Mali don wole Mali kono Mali koka. Amerika ka uye wole. Ko depi ala ka dugukolo da. Olube Amerika sambina ni sambisaba. Mali consulaire ka téléphone ta ka Mali don wole.
ko tɔɔrɔ jumɛn bɛ aw kan ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye olu ka ye u ɲɛna walahi bilahi Ameriki kɔnɔ n terikɛ bɛ lini kɔnɔ yan Van Keita walahi Van Keita ye n wele ko Ameriki kɔnɔ bi kɔnsila bɛ ka telefɔni ta k'u ɲininka u ka kariti nina ko la u tɔgɔ fili b'a kɔnɔ wa walima fili t'a kɔnɔ n'u gɛlɛya b'u kan mun tɔɔrɔ b'u kan nka cɛ a tigi bɛ kɛnɛ kɔnɔ a bɛ se k'a seere yan anw tɛ nkalon tigɛ dɛ anw tɛ nkalon tigɛ dɛ wa baara tacogo ka ɲi dugu fɛn fɛn minɛna i bɛ ka de o dugu ninnu minɛ dugu fɛn fɛn cira i bɛ ka d'a ci wari min d'u ma k'u ka taa kɛlɛkɛminɛn san waati min na tɔɔrɔ bɛ an kan u y'a suɲa a degun fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi i bɛ ka de nɔ don wa walima Asimi de nɔ don ni Asimi tun b'a bɔ yen sisan b'a sɔrɔ lakanabaliya bɛ fɔ Bamakɔ ni Asimi tun b'a bɔ yen sisan b'a sɔrɔ lakanabaliya o tɛmɛna Mali la o bɛ ɲini ka se Sɛnɛgali ma rasa wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini ni jama bɛ bubu kɔ a ka jama labɔ ni jama bɛ Amadu Koyita Keyita kɔ a ka jama labɔ ni jama bɛ e rasa kɔ i ka jama labɔ i ka mɔgɔ bali fanga de bɛ bo digi Asimi ka baara anw bɛ k'a ye an bɛ k'a mɛn an ɲɛ b'a la a nalen ni bi cɛ zon bɛ k'a minɛ an ɲɛ b'a la premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga a t'a yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma kuma min mana fɔ faransɛ la a bɛ na fɔ bamanankan na pour que maliyɛndenw ka bɔ a bɛɛ kalama fɛn fɛn bɛ k'a ka kana dogo maliyɛndenw na depuis Ala ka Mali da ministre ma kuma bamanankan na Mali kɔnɔ a ma kɛ rasa i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu jalimuso fatɔw bɛ kulela fu a tɛ pase jalimuso fatɔw o bɛ kulela bubu meja kɔnɔ mais i salen i balolen a bɛɛ de kelen anw bolo ni tun ka ɲi jama t'i kɔ bila wa yɛlɛma bɛ ka kɛ carte consulaire biométrique o de bɛ na dilan a carte bɛ kɛ 10 ans ye i y'a faamuya b'a la n'a b'i bolo i bɛ se ka voter n'a b'i bolo i bɛ se ka passeport dilan n'a ye carte nina ko o banna pewu rasa Asimi ninnu bɛ baara min na n ka cɛ hali san kelen o tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ hali ni ye san 10 d'u ma o tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni de le petit dɔɔni dɔɔni ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni de i bɛ ka san 7 Gabriel Touré tun kɛra sudonyɔrɔ de ye mais bi a bɛ cogo jumɛn jahadisi kɛlɛli tɛ dabara ye dɛ mɔgɔ minnu ye marifa ta anw dɔ don o bɛ si an ka ça veut dire que o bɛ si an ka duw kɔnɔ anw yɛrɛ denw don mais o bɛ marifa ta ka sɔrɔ fa ta kalama o ba ta kalama olu kɛlɛcogo de b'a la a bɛ komi e arasa ka du kɔnɔ i den bɛ se ka kɛ bandi ye ka sɔrɔ i t'a kalama o fagacogo ni i y'a faamuya b'a la Mali ni Burkina bɛ kɛlɛ la o kɛlɛ kɛcogo tɛ kelen ye dɛ n'a i y'a faamuya b'a la Mali ni Burkina ka kɛlɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn bombarder cogo min na ani kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ stratégie do kelen tɛ dɛ rasa bɛ taa dɔɔni dɔɔni de baara tacogo ka ɲi yɛlɛma bɛ ka kɛ ni jugu nana ça veut dire jugu k'an yɛrɛ tɛ ka jeni Bamakɔ k'an tɛ ka jeni Mali kɔnɔ i t'a ye tuguni ko jihadisiw tora k'an kunturu jeni a tɛ yen k'an kunturu ka taa jeni a tɛ yen wa n'u y'an ka mɔgɔ kelen faga an ka mɔgɔw bɛ ça veut dire que mɔgɔ 20 faga o la n'u y'an ka mɔgɔw faga an ka mɔgɔw t'u to yen abada u ka taa o tun bɛ kɛ kunu ko hali n'u nana an ka mɔgɔw faga ko ni accord ma di k'u kana se u ma le temps de IBK jihadisiw kana maliyɛnw faga ko non ko faut que ni accord dira u ma bilahi o kɛra IBK tile la a tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n ka cɛ IBK nɔ don bubu nɔ don n'olu tun y'a kɛ ka ɲa Asimi ninnu tun tɛna bila ni gɛlɛyaba in kɔnɔ o tun tɛna bila ni sɛgɛnba in kɔnɔ mais olu de m'a kɛ ka ɲa depuis le temps de IBK lakana dan tun ye Segu ye a bɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ fɔ Moti u bɛ ka Motikaw lakana
Maléon, anga Assimi demain. Maléon, anga Sogel demain. Comment faire ka fa be jugu kan? Ko Sogel, yani Sogel ka ke ministre. A ko Sogel ko ala non ko rasa la ka hina la de. Sogel ko o kuma be fo, mais ni Sogel kira ministre na ngania kai, na be se ka ko tigani Malidenw ye. Amago ba la kuma mi fo kunu wa. On s'en fout de ça. Sogel ka fo kunu, M5 sigira chomna, et Sente sigira chomna a mai. Ah. Ni Sogel yera kira ministre na be ka barake. Amago ba la Sente kanya manya. On s'en fout. Amago banga lakana de la. Amago banga nafolo de la. Abeka domuna, abeka ke munye, amago bo o de la. Bara beka ke tinyaka, rasbach. Kalabanchi de. Atara kuma bubu mejala. Eri fla. Kuma te ka di mouwa ma question te ka pose ako. Iba donko kalabanchi dendu. Kata kuma plateau sans fait. Question te se ka pose ku. Hani mouwa koko be nyingali kala te mouwa lame. Imana ye mouwa la kalabanchi dengo lolendo. E kelenga kuma eri joli. Mouwa te ka question pose ku. Hani mouwa yo question pose ku iba banamene kata yan fe. Ko antumanga ibeka bui. Ako anga wole seda ola. Ni barka tumbe seda ola. Malidenw te mina ku torturer koroji sanfɛ. Ni barka tumbe seda ola. Malidenw te faga koroji sanfɛ ka marifa ta ka malidenw faga. Ni barka tumbe seda ola. Malidenw te kɛ jɔn ye Libi. Ni barka tumbe seda ola. Ya faamuya b'a la Afrique tun tɛ jase ta. Ko ni président ye kojugu kɛ ko an yɛrɛ de bɛnna kan ko coup d'état kana kɛ. O y'i ta de. Ne fagabaga ka ɲɛsin ma marifa b'a bolo bese b'a bolo ko n kana n yɛrɛ défend o y'i ta de n'a y'a ɲɛsin ma n b'a bunte fo lahara k'a ju gosi fo lahara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile n fagabaga n ka jamana cibaga n ka jamana feerebaga a kɔri kunta fɛn fɛn siɲɛna i bɛ ka de y'a siɲɛ a b'a dɔn ko a tɛ kɛ Mali ma hɛrɛ ye mais a y'a kɛ kun jumɛn kan a yɛrɛ ka intérêt personnel ani bɛ k'a fɔ ko député minnu Bube tun man ka minɛ tan o tun kan ka passer assemblée de la a donna ta bɔra ta a bɛɛ tiɲɛna k'olu député ninnu to o ma se ka sɛ dabɔ ji la o tun b'u ka intérêt dɔrɔn de kama a dun ɲagan don miliyari b'a kun bi a dun ɲagan don miliyari b'a kun Isaka Sidibe miliyari b'a kun u mago tun tɛ faso la Rasbach di Sakoba Diato Isara Balola Masika Sratila Boubouka 52 nous on a tout compris sariya min tara 91 a mago t'a la bi a lamɛn dɛ n bɛna a kala n b'a kala a bɛna don ko kalabanci don ayi jɔ des hommes dits démocrates olu bɛ yen bi ko de b'a kɛ sababu ye k'a to sonyani bɛ ka kɛ o de b'a kɛ sababu ye k'a to courant tɛ ka taa Guinée fan bɛɛ o de b'a kɛ sababu ye k'a to sira tɛ Guinée fan bɛɛ o de b'a kɛ sababu ye k'a to baara tɛ ka di denmisɛnninw ma Guinée o de b'a kɛ sababu ye k'a to insécurité bɛ Guinée sans prouver que la constitution à l'époque était source de corruption d'incapacité de pourvoir de l'emploi d'assurer le bien-être des Guinéens alors constitution n'a ko a b'a yɛlɛma an tɛ nafa fosi y'a la ale yɛrɛ kelen ka nafa kɔ oui donc n'o kɛra a ye kɛlɛ min kɛ a kɛra fu ye et je l'invite à s'inspirer de Nelson Mandela u ka san kelen mandat kelen bantɔ u nana fɔ ye ko Mandela ko mandat filanan ɲini a don a k'u ma ko est-ce que k'aw bɛ ne fɛ ko est-ce que aw bɛ miiri Afrique du Sud la si min bɛ ne la n bɔra kaso la sɛgɛ min bɛ n na o kɛra Mandela ka kuma Mandela quand on est venu une partie du courant de l'ANC mais e den min ye san bɛɛ ban sunɔgɔ la 2 semaines du bac ka wuli ka fɛn ta n'o ma passé e bɛ mun fɔ exactement i bɛ fanga yɛrɛ mɛn kosɛbɛ anw bara ɲangati bɛ kɛ yɔrɔ min tribunal kasobon tribunal gendarmerie polisi ye nin ye fanga ye k'a welela fanga la ɔ faama de ye ɲɛmɔgɔw ye ni ekɔli karamɔgɔ ye mun fa wele ko faamaw ye n wele ni commandant ye wele faamaw ye n wele ɔ n'i ko fanga ye mun ye ko fanga ye ninnu de ye c'est un indicateur i y'a faamu i bɛ lafudangaya dɔ yɔrɔ jɔn dugutigi dɛsɛra anw bara cogo cogo ni démocratie tile tɛ i tun tɛ coup d'état ye dugutigi la dugutigi bɛ redresser bulon kɔnɔ ka to dugutigiya la ka redresser c'est-à-dire k'a tilen n'a bɛna jɛngɛ k'a tilen dugu kɔnɔ conseiller ne balimaw
rasa be kuma fefena oye bubu ka fanga defani ani ibeka ka fanga defani ko ni dugutigi desera a ko kangal de be dai ko kata kuma fe boulon kono ko me ko kwa te bois place là c'est faux, c'est archi faux. Kuma joli kara ibeka fe mugo joli kuma na ibeka fe jamana tachogo mai a esa ka yelema do ala malien don be ka sa anga na folo be ka suye o joli fora ibeka yi ay malien don visé akuma nou fe awu lamewa ayi aka video inka jando kwa nunkomba afenge mmago be yoro mina bonta do abe niveau mina kwa yoro mina petini ba nyininga ko est-ce que ko coup d'état mai mais nan ko kambe nyamoro boy du ni nyamoro ma bara nyuma ke du ato yoro jabi ni nyamoro sueni ke du ato yoro jabi ni nyamoro jamana ko don janfa du ato yoro jabi. C'est là que tu vois ça manipulateur. Là, ça serait min sigira kunu a te passé en clé là. Ça serait min sigira kunu galon chama de ba kono o galon de beta ka boala. Nyamoro ibe tade. Ni tara sankele. Ika bilan belaje. Ni ma barake jamana kono do me wili kama. Ayesa ika barake. San fulana ni ma barake be boy. France be tende, Amérique be tende. O de démocratie laïque. Nyamoro de coup d'état lassé à Yerema. Nyamoro de galon tigé. Nyamoro de suenike. Nyamoro kanga suenike wa. Aïe. Anga tellement que mmago be petini ka yoro de la quoi. Dugutigi be redresser boulon ngono ka to dugutigi ala. A redresser, c'est-à-dire ka clé. Na bena jenge ka clé dugu kono. Conseil. Ni banga tariku don de. Dugutigi koro ip me wulo ka sa ka gele ka me. Na kera dugum na jebe kuma ro ko dugutigi koro ben dugula. Sinon d'abord le be sa dugutigi ala de. Ani te fila kono te clé o. Ni fila be la redresser. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ni filila na forie du. Ni ma sondu munkaka kila. Ni dugutigi fila blon kono. Na fora na ma son filima munkanga ke. Ibeka filila sion de la fora ede. Wallahi san wolon vla. Mundi an lase san wolon vla me ka nege jamana mara chogo me ka nege milliard be ka sion. Ka nege iye war minduko kata keleke minansa avion coulé au sol ibeka ere dabara fo. Ka fo ibeka yi wari mindira ko kata blende sa a wari duna joli de be ka bo mo de be ka sa mali be ka mine ana ka présent ka kuma fait sa wolonvla kunu cela veut dire que dongo do kunu ka sa ni bi ko kana boy sa wolonvla tele fla do sa wolonvla tele kelen do sa wolonvla do ko fla do ko ni dugutigi filela ko kuma kanga ka fait ka ele cela veut dire que ka conseil dama namba so ka conseil medu ani nyamoro ya mankan arasa ka kuma kumbete dorede mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ u ka segin ka na aw mara mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ u kana taa kaso la coup d'état ka ɲi o coup d'état man ɲi o a donna ta bɔra tan o maliyɛn den bɛɛ ka laɲini tun ye IBK ka bɔ yen maliyɛn den bɛɛ sɔnna n'o ye IBK bɔra yen o de ye sariya ye ni maliyɛn den bɛɛ fana ko élection tɛ kɛ o de ye sariya ye rasa maliyɛn den bɛɛ ko élection tɛ kɛ o de ye sariya ye bɛɛ bɛ Asimi kɔ bi ka da kun jumɛn kan a bɛ ka baara kɛ a bɛ ka maliyɛn dɔw nimisi wasa non ko nin b'a sa cogo la wala ni filila i bɛ la redresser. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est l'échec en réalité de l'explication, de l'éducation des populations aux principes démocratiques. O bɛ ɲɛfɔ ni fɛn fila ye a bɛ ɲɛfɔ a sigicogo la da la a bɛ ɲɛfɔ ni kɛwale fana ye a bɛ e min bolo e b'a minɛ cogo min o fana ye ɲɛfɔ cogo dɔ y'a la ni e ye fɛn minɛ k'a kɛ bingalikɛla ye tɔw fana bɛ a fɛntigiw kɛ bingalikɛla dɔ de ni e ye fɛn minɛ k'a kɛ i kelen bɛ a k'i sago ye tɔw fana b'a fɛn kɛ ko nin ye aw de ka fɛn anw ta t'a la ni mun fana nɔ b'a k'a sago ye donc an ka démocratie ye minnu kɛ ɲɛmɔgɔw ye u ye démocratie yira jamanadenw na ni olu yɛrɛ ye démocratie yɛrɛ fanga kɛ cogoya min na donc fo mɔgɔw laban nana miiri ko démocratie ye fanga sugu min ye anw ka fanga tɛ fanga min bɛ hɛrɛ di an ma ko nin ye tubabuw ka fanga de ye
ni fanga mayi anw. C'est pas parce que Almami itala soro glomi na misiri kono ko koroko kurane mayi. C'est pas parce que ya Almam do e ka mayi ko koroko Almam be mayi. Ni Almami soro glomi na ale manga selini mogo yetuguni. Au koro ta ira ka foko kurane mayi, ça c'est vrai. Mais ni Almami soro général amanga selini mogo yetuguni. Abe bo Almami yala. Ate bo slami yala de ate balika kurane kala ka so. Mais ate selini mogo yetuguni. Rasa. Ne Almami soro général abe gen ka bo Almami yala ate selini mogo yetuguni. Ibeka sur la général, sur la chenina, sur la copela, sur la manamana kola. A kanga gen kabo présanya la. Et puis petit ni beka ere mine kuma kona beka ere soso. Ko angwa nyamogo e démocrate ke ou ire kelenta di. A nou ya ke ou ire kelenta yi. Ou ire kan na fasoro sura dron kama. Ni peuple boro kala mo kwanga munde ke. Obe kuma fe na makuma me wa gen kabo yi. C'est tout. Quel côté? Itara kumin kama niti sebe boy. Démocrate ire mieux ko ka be, ça veut dire que ka beka hake dama. Ah, ni ete ka beka hake dama ka beka hake ta ikelenka toni oye. Nu ya fuyenga cheyanga hake mine ana. Seria kanga baratu omna. Demokrati ye miya kanga keta. Ni maso oma. Se mumbu yobu seira. Fe minkera Amerike mogo mune demokrati. Fe minkera Mali kono mogo mune demokrati sigi. Oluba kwa jamana la. Ni e président français fa hina bimine. Ni e ministre français fa hina bimine. Olu debe demokrati do. Mais en fait, ni e président inkera alay. Ni e président e watoro fen Malika. Il fallait ka foko dugu fen minana. Cheni fen kera chen note ibeka nodo. E wanga bo ni ngele kono le kelen se kan bo kono le flap se kan bo kono san kelen se kan bo kono san. Ça veut dire que ambe ni ngele ibeka Mali la segi ko fe ni san keme retardé. A bet se ka dlan kalo saba kono. E wa moro mimbe ankuna horondo dambetigido halala dendo barakela do tia tigido Mali kono Mali koka beko kuba deme o de sariyayi ni Mali dembe ko kuba asimi deme o de sariyayi rasa kunu kudeta tumani bi kudeta kani anbolo ni nyamo yo konyumanke ni kuba boyo kudeta yi mais ni nyamo barakolonke ni ya boyo te kudeta yi ni te wuli ni nyamo ya kekanya anye jisoro anye kenesoro anye lakanasoro mogo do kana ko fanga be alela kwa ka boyi o de kudeta yi mais jimasoro kena masoro demsenu makala pa para masoro ni yo oboyo te kudeta yi rasa o de sariyayi e wo de chinyai ma sita fe zonga binka ma sita sigi ki fora baga laje i fora baga ma sita sigi ki fora baga laje i seye mi ego irala i fora baga enya be presankele kanga na folo suya amago tanga sécurité la amago tanga kenela amago tanga kalana amago te foila niko boaka blabe kasi amago ba kelenga saisi de là. Rasa, ça marche plus. Wulu be koule sugu be jo kalabanti. Aye er fla de ke kumala. Ni je fara ko ka be question posa ko coup d'état mais est-ce que président ko minke o kanya? Rasa te kuma oka. Est-ce que président ka choani ka te kuma oka? Ko no ko ni président ko jugu ke kwanga wole seda ola. Ko ni président ko jugu ke kwanga wole fangala. Ibe président du même wole seda ola nous ba boire placer la te. Ibe président du même wole seda ola nous ba bali choani na te. Mogo munu yere be seda o kono lu yere zoni olu yere présent ga mogo de olu be se ka présent boya kala banchi de ne ma fo e nko e sarai balola masika sirate ela ala e gardiga mindi ma ala tlara ka minela parce que était horon je nyogonye ala e jama mindi ma ala o jama minela parce que ye danga de ala kali ala e jama mindi ma ya be perdu mun koso e ka horon kolon denya ni tunka imogo ti bla ni tume sra nyuma ka ala yere tumbi deme nenkuye faso jamfa ka ta wari mine amogo munu tume ka wari de ma ite fo lu de ka boy olu de an lase faralima olu de neni e ka na folo suya ya famia ba olu de sababu ya lambe ka ta tunala olu de sababu ya la malite
yani ka jigi biɲɔ la i ta lona yɔrɔ min na e bɛ se k'i si kɛ Asimi ma ɲi Sogɛli ma ɲi mais mɔgɔ minnu tun bɛ olu de y'an se bi ma mais pour que i tɛ kuma o kan e b'i si kɛ ka kuma Asimi ma ɲi Sogɛli ma ɲi a donna ta bɔra ta mais mɔgɔ minnu ye miliyari suɲɛ mais pour que i tɛ kuma olu fana kan u kan ka minɛ walima man ka minɛ o ye suɲɛni kɛ walima ma suɲɛni kɛ u ye ko min kɛ a bɛ bɛn walima a tɛ bɛn pour que i tɛ kuma o kan le plus lâche du monde Jugu Sago Fadel Sago dɔ bɛ nɛni la n bɛ e bila kɛnɛma sisan dɔ bɛ nɛni la bɛɛ sɛdɛri mɔgɔ ninnu de Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya Arasa wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ san 7 kuma kelen i kumakan ma se k'a to ni mɔgɔ kɛra minisiri ye san 7 dabadenya la i kumakan ma se ka ji di malidenw ma san 7 kumaba la a ma Mali bali foyi la ça veut dire que barika t'i kɔ la barika t'i ɲɛ na i bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la a bɛɛ nkalon taa ɲini de bɛ yen ka fantɔm fara ɲɔgɔn kan ka taa wari minɛ ka fantɔm fara ɲɔgɔn kan ka t'u feere Sumayila ma ka fantɔm fara ɲɔgɔn kan ka taa 130 minɛ ka kari kɔnɔ e tun kan ka fara mɔgɔw kan e tun man ka fara mɔgɔw kan mɔgɔw de tun kan ka fara e kan mais ni e taara fara mɔgɔw kan barika de t'i la jama min tun bɛ kɔ a tun tɛ Sumayila kɔ jama min tun bɛ kɔ a tɛ Ibeka kɔ jama min tun bɛ kɔ a tɛ Bubu kɔ jama min tun bɛ kɔ a tɛ mɔgɔ si kɔ mais ni e de taara fara mɔgɔw kan fali sara boci banna Rasa élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini e wa pa paga tɛ bɔ a la hali an ka kɛ maliden fanba kana jɛn n'a ye maliden fanba bɛɛ ko ko ça veut dire que tilancɛ yɛrɛ k'a fɔ ko élection ka kɛ mais a tɛ kɛ Mali kɔnɔ bi a tɛ kɛ Mali kɔnɔ sini ani min ye cɛ ye bɔ i k'a bali ni min falen don i ba sinji la bɔ i k'a fɔ ko élection bɛ kɛ diyagoya mais cɛ tɛ kuma mugu ye o mais don o don kuma b'a fɔ coup d'état man ɲi dɛ dɔ man ka fara transition kan dɛ o ye délai min d'u ma élection ka kɛ dɛ CEDEAO ye min fɔ n'a ma kɛ dɛ a donna ta bɔra ta on s'en fout de CEDEAO CEDEAO sira yɔrɔ min na u ka ça veut dire que tile k'u kɔden pɛrɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Afrique a kɛra ka CEDEAO to yen degun fɛn fɛn bɛ Afrique a kɛra ka CEDEAO to yen président ye suɲɛni kɛ CEDEAO b'a kalama président ye jamana kunturu feere CEDEAO b'a kalama président ye jamana janfa CEDEAO b'a kalama u sera ka président bali tiɲɛni na wa ayi mais ko an man ka coup d'état kɛ président na ko an ka wele CEDEAO la Zubi Hataye Karaye Fodes Double Fok wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ne balimaw an ka Asimi dɛmɛ Asimi nana kalo 3 Gaburɛ Ture kɔnɔ a ye minɛn san ka bila yen Asimi nana kalo 3 avion tun t'an ka kɛlɛkɛcɛw bolo avion min bɛ sɔrɔsi 100 ni kɔ ta heure 1 ka t'u bila kɛlɛkɛyɔrɔ la o tun tɛ an bolo Ibeka ye min san a kɛra avion kolon ye o y'a wari bɛɛ dun sous facturation Asimi nana kalo 3 économie ça veut dire que économie tun tɛ yen i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle économie tun tɛ yen Faransi tɛ k'an dɛmɛ Côte d'Ivoire tɛ k'an dɛmɛ Yɔrɔsi tɛ k'an dɛmɛ Asimi ye dusu ta k'a cɛsiri ka avion san ka di an ka kɛlɛkɛcɛw ma k'u bila condition kɔnɔ kalo 3 kɔnɔ carte ɲinina ko gɛlɛya tun bɛ mɔgɔw kan Asimi Koyita y'o bɔ a la pewu carte ɲinina ko yɛrɛ tɛna ye a la tuguni ni carte consulaire b'i bolo i bɛ se ka voter n'a ye i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu wolola Faransi ni carte consulaire b'i bolo visa tati ma tuguni i bɛ ka t'i fa dugukolo de la n'i sera i fa dugukolo la carte consulaire biométrique i b'a yira policiw la o y'i donnen Mali kɔnɔ visa ko t'a la pa paga t'a la changement bɛ ka na Asimi bɛ ka ji di Sikasokaw ma a bɛ ka ji di Kayikaw ma a bɛ ka ji di Bagunukaw ma Asimi bɛ baara 12 de la bi minisiri zon ma deli ka minɛ Mali kɔnɔ Asimi nalen ni bi cɛ Mali minisiri kɔrɔw a bɛ kaso la mɔgɔ minnu ye faso nafolo détourné n'an b'a fɔ a ma ko fonds public wuli bɛ ka kɛ o nɔfɛ alors toi tu veux quoi encore mon petit ni président nana mago bɛ mun na hɛrɛ tɛ min bɛ hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ an mago bɛ président na tuguni ya président ta kun ye mun ye hɛrɛ an bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka Asimi to yen an mago bɛ président na
Assimi ye 2 millions en bas donc au Rwanda. Amago be président wala la tuguni. Mougo mouni anga wari sunya. Au lieu de ba la ko élection kake. Boubé ko élection kake jonte boubé do Mali kono. Boubou ko élection kake jonte boubou do Mali kono. Amadou Koita Keita ko élection kake jonte Amadou don. Bakari Tireta ko élection kake Mali ma tien ko lu beto fanga la wa. Mali tonyana ko lu beto fanga la. Mali na folo sunyane olu de ya be sunya. Mougo mouni be ka fo élection kake mougo sugu jumen udo. La question est là. Mougo mouni be ka fo bi ko beda ka do Mali ko la. Ko mougo manga to ko fe. Est-ce que beda ka do Mali ko la o tien wa? O te tien de horo unde da ka do Mali ko la. Mais mougo mouni sunyane ke olu ka ta kaso de la. Olu da manga do Mali ko la tuguni. La question est là. Mougo mouni ma tien. Au lieu de d'abese ka do Mali ko la. Mais mougo mouni a tien ka suyan. E boudon, ne boudon. A tiena ko lu de toy. A suyana ko lu de toy. An sara ko lu de toy. An tara tunga le ko lu de toy. Olu place bemi. Kaso bomba. Olu manga kuma tuguni. Rasa. Alaka hinila ki daro sumaya. Kunu Mali ani bi Mali kelente. Kunu Mali da ani bi Mali den kelente. Am magoto constitution e saraya minta. Ko coup d'état kanake oyo o constitution tadi. Mougo moune saraya ta 98. Ko hani président Tchénike. Ko kana boy. Ko na bora ko kirimudo. Olu tado. Mais bi aunte sigi kan satola laje. Aunte sigi kan fora baga laje. Aunte sigi kan ga nafolo suye baga laje. Aunte sigi ka jamana chi baga laje. C'est fini rasta. Ala ma masida tonyo kama. Président be fait à don ka to hera kono ne be fait don ka hera soro. Président be fait ka don bla ka ta kala Amérique ne be fait don ka ta kala Amérique. Ya famia bala. Président be benja fait ne be benja fait. Ala ma masida tonyo kama. Ne président ka beka warita. Ana muso be ku jia ala. Ne be ka sana tobi. Dagate ka siginga sokono herete. Ambeka yele baji bele ba sanfe ko oji bele ba ire ba do ko ni tora kono ko ni la hara tenga che machiti kibare me munde bibulo sanfe dese koli ala na nga nyamuko ka jugu sago denya kono kudeta manga kola oyitadi kudeta mai mugo mimbe o kaiwa kudeta mai suoni kaiwa kudeta mai ka faso fero o kaiwa coup d'état mais fonds public qui a détourné Bejena folo o kaiwa ngwa banga saria kono ni président shoni ka kata kasola ni ministre shoni ka kata me wa bidu ka kanga sa mugwan kasoke otanga saria kono a date maga ola coup d'état de mai sogel mai asimi mai ou ira de afoko élection be keta ou il y a foko doté faro kwa mandaka ou il y a foko no ne asimi ma foko doka aunde koko asimi betoi anana anye kene asoro anana anye lakana soro anana kartini na ko obana anana anye jisoro anana ampula beka kriye anana alhamdulillah amago beni doron de là. Toi tu veux quoi encore mo min tumbe ka saibeka tlo be sabio mougo min tumbe ka sa ibeka tle obe sabia milari min tumbe ka suya ibeka tle obe suya biwa zombe ka mina biokara ibeka tle la wa ibeka mafuko Mamadou Kamara ka blambe nyana ya Mamadou Kamara le directeur cabinet de Ibeka adabi aviation ko la minana ibeka mafuko ka bla et de là ka ministre minatoyi ministre ka mina et de là ka Mali kono ministre kunturu ka mina et de là ka député minatoyi et de là qu'à mairie minotoi mais obeka kebi impunité zéro rasa ne ya fouye bobo e wari mindima boli kata Sénégali et ka société de transport mimbi boloi et ka balo o wari la yali ala ki ka kalfa minila yani ala ki do jahanama kono ta profiter parce que eta e djihadi et tena ardine sur fo ka jiya dugukolo meleke kele inana ka an la kunu ka nga wari farano ka dun ku be tiya ka jay be galon ka itla tuguni mogo munu e an faga
k'olu ka wari minɛ mɔgɔ minnu y'an ka nafolo suɲɛ k'olu ka wari minɛ ka tila k'i bɛ olu dɛmɛ anw kɔ kan walasa e ta ye diɲɛ de ye dɛ ayiwa i tɛ kule dabila arajosow la wari suɲɛnen min dir'i ma i ka paradis o ye diɲɛ de ye paradis min b'i bolo o ye diɲɛ de ye a n'i mansaw fana minɛ cogo la n ka cɛ fan fila bɛɛ bɛ perdre i la de i ka paradis diɲɛ don wari suɲɛnen minnu dir'i ma Sénégal tɛ o dun lafiya la o de b'i nafa dɛ i bɛ kule ka n'i ma nɔgɔsi ka fin arajoso kɔnɔ ka ye faamuya b'a la ka koyo arajoso kɔnɔ komi gawo fatɔ a tɛ wolo foyi la k'i to fana la ni ala ma fari kan i bɛ taa kaso la i ye cɛ min ka dossier décortiqué ko Serifu Kɔnɛ a ye plainte don Asimi kama a ye plainte don Karisa kama a ye plainte don ninnu kama o ye Sogɛli minɛ o ye Bube minɛ a donna ta bɔra ta n ka cɛ o kiiri bɛ wuli i nɔfɛ dɛ i man k'i da don ko la ko min t'i ɲɛ sira la i man k'i da don ko la ko min dalilu t'i bolo o cɛ bɔra place la e bɛ laban cogo jumɛn Serifu Kɔnɛ ko Serifu Kɔnɛ ko Mamadou Timbo ministre comment ça s'appelle procureur de Cour suprême n'o ye procureur de Cour suprême ko Mamadou Timbo k'a bɔra Moti k'a taara Asimi deli so la so tɛ n bolo sɛgɛn bɛ n na walasa tɛri da don wali vie bɛɛ la k'o fɔ o jamana ko ye wa o ye wali vie de ye o ye vie privée de ye n'a ye Asimi ɲininka du la o y'a ka vie privée de ye a ka Asimi ɲininka o ka fisa a ka sonyɛni kɛ a ka Asimi ɲininka so la o ka fisa a ka surafɛn minɛ walasa i bɛ segin ka taa kaso la n'i donna kaso la wari sonyɛnen min dir'i ma o tɛ nafa lase i ma tuguni n'i donna kaso la ayiwa i bɛ mɛn kaso la tɔɔrɔ fara tɔɔrɔ kan kumaba in dabila i ka taa Sénégali société de transport min b'o bolo kalo don o don hali n'i ye 2000 don misisogo la walima sagasogo la i muso ka dumuni duman tobi k'a d'i ma i k'i diya ye i bɛ video kɛ komi jo bala bɛ Sénégali cogo min na a banna i bɛ kule yen nɔ mais Mali kɔnɔ a pa para ayiwa n'i ma farati i bɛ taa kaso fana la parce que i bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na nkalon don i bɛ kɛlɛ fɛn fɛn na zon dɛmɛli don e b'i ka émission daminɛ fo k'a ban mɔgɔ min ye tɔɔrɔ lase anw ma e t'o tɔgɔ fɔ e b'i ka émission daminɛ k'a ban mɔgɔ minnu y'an ka nafolo suɲɛ e t'o tɔgɔ fɔ e b'i ka émission daminɛ k'a ban mɔgɔ minnu sababuya la lakanabaliya bɛ fɔ Segu e t'olu tɔgɔ fɔ c'est là que tu vois que tu es que des salles corrompues tu es que des salles corrompues ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tun na ala k'a nɔgɔya an ka kɛ Asimi man ɲi mais a ye baara ɲuman min kɛ o fana fo an ka kɛ Sogɛli man ɲi o nalen ni bi cɛ yɛlɛma min donna baara la o fana fo mais o si tɛ fɔ dɛ mɔgɔw ka kojugu de bɛ fɔ c'est là ko i b'a ye ko hasidi den wolelen don nin b'a sa cogo la nin tɛ don da la maliyɛndenw kɛra mɔgɔ o mɔgɔ fɛ nin bilali contre la maliyɛndenw ye tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ o mɔgɔ contre la nin ta sera o tigi ma i ma ye a tɛ lafiya ni ala tun ye nin da taaɲɛ kama ni ala tun ye nin da i y'a faamuya b'a la hɛrɛ kama sisan tun tɛ nin sɔrɔ arajosow la e b'i sigi arajosow la o bɛ jamana jɔ i ye san kelen kɛ kule arajosow la i bɛ ka m'a bila i bɛ ka e de nana ko i bɛ ka y'an faga a y'an ka nafolo suɲɛ a bɛ 150 millions ta par mois ka kule fo k'i kunsigi jɛ i bɛ ka m'i bo visé yɛrɛ a m'i bo hali a m'a da don i da la i bɔra yen nɔ i nana kule Bubu man ɲi a ye marché di a dɔgɔnin ma Bubu était un voleur Bubu était un criminel Bubu était un lâche Bubu m'i bo visé i bɔra yen nɔ i nana ko comment ça s'appelle Adu Ɲagando Jo Walaki Jo Talaki Jo Walaki o m'i bo visé nka cɛ i tɛ yɛlɛma don baaraw la sisan mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ i ye mɔgɔ minnu fa nɛni k'u ba nɛni olu de y'an ka nafolo siɲɛ sisan i b'olu fana ka côté de la u tɛ halaki dan ye ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ i t'i sen bɔ nin ko ninnu bɛɛ la i mana kɛ mɔgɔ fɛn fɛn fɛ n'o tigi ma sa o tigi bɛ halaki i mana mɔgɔ fɛn fɛn defa n'a ma sa a bɛ kɛ jugu sago ye i mana mɔgɔ fɛn fɛn kanu n'a ma kɛ nanbara ye n ka cɛ a laban bɛ da a kɔ ka tɛ se ka yɛlɛma tuguni ni arasa kɛra mɔgɔ mɔgɔ fɛ n'i ma sa i bɛ halaki n'i ma halaki n ka cɛ ye i bɛ kɛ kaane ye walima i bɛ kɛ kooro ye ni arasa kɛra mɔgɔ mɔgɔ fɛ bilahi hali n'a y'a sɔrɔ barika tun bɛ e la e barika bɛ ban pewu
ne yɛrɛ sa kɛra mɔgɔ mɔgɔ fɛ hali ni kalo tun b'i bolo a bɛ jigin dugu ma senw bɛ tagama kan Porokɛrɛ Ture a bɛ k'i tɔgɔ fɔ dɛ n y'a fɔ depuis kunu Porokɛrɛ Ture Arasa bɛ k'i tanu n'i ma wele k'a ka i tɔgɔ bɔ a da kɔnɔ n'i ma wele k'a k'i tɔgɔ bila ka bɔ a da kɔnɔ n'i ma kɛ jugu sago i k'a fɔ a ma ko tu na mɔgɔden tagatɔla filɛ a ye Serifu tanu kunu Serifu Kɔnɛ comment ça s'appelle avocat ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Serifu Kɔnɛ a y'o tanu kunu a jamana bɛ jɔ nin cogo de la Serifu Kɔnɛ plainte déposée i y'a faamuya b'a la Mamadu Timbo kama n'o ye procureur général de cour suprême ko Serifu Kɔnɛ plainte déposée o kama ko o ye cɛ de ye wa jamana bɛ jɔ ta su ma ko dugu ma jɛ o y'o tigi bɔ o place la a ko k'an ka IBK dɛmɛ o laban taara kɛ coup d'état ye a ko Bubu Kayi Bubu ka dɛmɛ Bubu bɛ min a ko k'an ka kɛ Sumayila fɛ Sumayila ka kɛ président ye Sumayila ka programme ka ɲi Sumayila kɛra dernier ye Sumayila yɛrɛ laban o sara siɲɛ kelen Ala ye Sumayila ka kalifa minɛ a la a ko Jarasuba ka ɲi Jarasuba ɲɔgɔn tɛ kungolotigɛ min bɛ fana bi Ala de b'a da dɔn Jarasuba ta kɛra jolimango cela veut dire que Jarasuba ta yɛrɛ mɔgɔ mais Arasa kana k'i fɛ a kana k'i fɛ Arasa ko ne de CNL sigi n'i ma compta Tony fɔra n'i ma compta dayɛlɛ depuis Ala ka CNL la hɛrɛ t'a kɔnɔ u yɛrɛ dama bɛ tile kɛlɛ la u tɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn fa neni u ka groupe kɔnɔ ɲɔgɔn ba neni u ka groupe depuis Ala ka CNL da ma taa ɲɛfɛ CNL 1 bɛ yen 2 bɛ yen 3 bɛ yen 4 bɛ yen 5 bɛ yen 6 bɛ yen 10 bɛ yen mun de bɛ na n'o ye bɛnbaliya a laban u taara dɔ sigi ko 100% Arasbati o fana kɛlɛ b'o fana kɔnɔ ye sympathisant sigira papaga cɛ in tɔgɔ bɛ ko o ko la barika tɛ don o la wa o ko tɛ avancé Ras Balayira du l'homme tranquille depuis Paris n'a kɛra i fɛ n'i ma sa i bɛ lebu wa muso fana n'a y'i kanu n'i ma kɛ sunguruba i ka furu bɛ sa Arasa muso ni Arasa ye muso fɛn fɛn kanu a bɛɛ ka furu sara a kɛra muso fɛn fɛn bɛɛ u ka furu sara tellement k'u labanna u ma cɛ sɔrɔ u bɛɛ donna sungurubaya la a y'a yira an na kɛ a dara muso fɛn fɛn fɛ a bɛɛ ka furu sara o muso ninnu laban cɛ yɛrɛ ma k'u fɛ tuguni o bɛɛ bɛ yɛrɛ fɛrɛ la Rasbati di Sakoba coup d'état bɛ kɛ mɔgɔ minnu na olu de man ɲi ni mɔgɔ man ɲi jamana kunturu man ka kalifa i la an bɛ 20e siècle de kɔnɔ i ta kun ye min ye o ye baara kɛnɛya lakana bɛɛ jɛ nafolo e kelen man ka suɲa n'i y'a suɲa i kan ka bɔ yen an b'o de la o sariya bɛ Faransi o sariya bɛ Amérique ni ɲɛmɔgɔ ma ka baara kɛ a bɛ bɔ yen de 5 ans tɛ kɔnɔ foyi foyi tɛ kɔnɔ 5 ans ka kɔnɔ IBK ka to yen an faw bɛ ka sa an baw bɛ ka sa kuma kɛra IBK fɛ ka dɛsɛ kuma kɛra Bubu fɛ ka dɛsɛ olu bolo ko Ala y'olu da ministre y'anw gɛngɛ Mali kura a bɛ jɔ kuma fɛn fɛn bɛ k'a fɔ n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma bain de cerveau a bɛ baara la CNT kɔnɔ mise Fɔnba a bɛ kɛlɛ la fantɔw bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min na Sogɛl Kokala Mayiga n ka cɛ n ko o ka équipe y'a dan de Mamadu Kasonke e n'Ala na kɛ ministre de la justice ka bɔ ka kasi ni fantanw ka kɔngɔ ye ka bɔ ka kasi ni fantanw ka tɔɲɔ ye ka bɔ ka kasi ni fantanw ka dɛsɛ ye ministre de la justice e fa kɛra ministre de la justice yan de an m'a ye fantanw ka kɛlɛ la dɛ i fa Bacili mɔgɔw ko n kana fɔ a ma ko Gɔnjigiba ko n k'a bonya dɔɔni a kɛra ministre de la justice yan a ma fantanw ka hakɛ d'u ma a bi Mamadu Kasonge nga cɛ a ko ko mɔgɔ fɛn fɛn ye suɲɛni kɛ k'a b'a bɛɛ minɛ fantanw ka hakɛ ka segin u ma ko suɲɛni bɛ jamana o jamana na o jamana tɛ arrivé Mamadu Kasonge Sogɛl Kokala Mayiga Assimi Koita bain de cerveau mise Fɔnba ninnu bɛ se ka Mali jɔ u ŋaniya ka ɲi o bɛ malidenw fɛ baara tacogo ka ɲi Rasbati di Sakoba wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ
i ka kuma in kɔfɛ hali n'an tun b'a ye ko yɛlɛma dɔɔni bɛ yen i ka kuma ninnu kɔfɛ ɛri 3 ɛri 4 ɛri 5 arajosow la hali n'an tun y'a ye i ka kuma dɔw bɛ ta ba la an tun b'a fɔ ko oui mais foyi tɛ ta ba la foyi de tɛ ta ba la n'a kumana dɔrɔn o y'a taalen ye fiɲɛ fɛ n'a kumana dɔrɔn papaga coup d'état ka ɲi dɛ coup d'état de b'a to ɲɛmɔgɔ min bɔra yen min bɛ na o kɔfɛ o b'a hakili sigi coup d'état ka ɲi dɛ ɲɛmɔgɔ min bɔra yen min bɛ na o kɔfɛ o b'a dɔn k'a fɔ ko jugusago denya man ɲi ka sariya kolonw ta depuis 1960 Dagolo depuis 1960 Dagolo k'an ka to o sariya de kɔnɔ coup d'état man ɲi n'i ye président bɔ kirimu don président bɛ k'a yɛrɛ denw faga jamana kɔnɔdenw président ka taa accord kuntanw signé accord d'Alger accord min bɛ Mali contrôle la président ka an ka jamana kunturu feere président waati min na malidenw bɛ guerre la Motu bɛ ka ci Ogosago bɛ ka ci Muduru bɛ ka ci président bɛ k'o wari fana suɲɛ wari min kan ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ président bɛ k'o suɲɛ o tɛ ne sisan mɔgɔ ka marifa ta Balayira an b'i faga bi mɔgɔ dɔ ka bese ta Balayira an b'i kun ci bi a ko Balayira ko i kana s'a ma dɛ k'i kana s'a ma dɛ ko constitution ko kɔnɔ n'i magara la dɔrɔn o ye ko i fagabaga lajɛ a ka n'i faga k'i mago sa diɲɛ kɔnɔ k'i faga ko non k'i kana s'a ma an fagabaga ye jɔn ye IBK ko an kana bɔ yen anw tɔɲɔbaga ye jɔn ye IBK anw mago sabaga IBK ko an kana bɔ yen o y'i ta de a bɔra yen a bɛnna maliden bɛɛ ma a diyara bɛɛ ye a kɛra fɛti ye sariya bɛ tɛmɛ o kan bɛɛ ko Asimi ka to yen mɔgɔw bɔra Ɲɔrɔn di Sahel Buye ka dugu mɔgɔw bɔra yen i y'a faamu mɔgɔw bɔra Bamakɔ mɔgɔw bɔra Sikaso mɔgɔw bɔra Moti mɔgɔw bɔra Kayi ko Asimi ka to yen e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ sariya bɛ tɛmɛ o kan mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔw ka to yen gansan mɔgɔw bɛ se ka bɔ cɛkɔrɔba denmisɛnninw ka tagama ko Asimi ko ka di an ye ko a ka to fanga la élection kana kɛ foyi kana kɛ o bɛ fɔ gansan o tuma Asimi de bɛ bɛɛ ka nasɔngɔ sara Asimi bɛ bɛɛ balo Asimi ye jɔn ye n'a bɛ ça veut dire que a bɛ ka taa malo bɔrɔ jigin bɛɛ ka so de wa non mɔgɔw ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la fɛn min ka ɲi Mali ma e teri sigi ko i fa ye Buye ye ni Buye ye n bila baara min na n b'o o la ni Buye bɛ fɛn min fɛ n b'o o fɛ Buye ko k'a bɛ Asimi fɛ i m'o yɔrɔ émission joué ka radio la dɛ Buye ko Asimi ka to yen k'a bɛ Asimi fɛ ko mɔgɔ ɲɛnama don o émission ma passé ka radio la dɛ bɛɛ t'a dɔn ye den modèle min ye jugusago sisan Bubu Media mɔgɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan de élection ka ɲi élection ka kɛ élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini élection kɛ kun ye mun ye hɛrɛ mɔgɔ min bɛ yen an bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka t'i sigi arajo la ɛri 2 mɔgɔ tɛ yen min b'a dala minɛ mɔgɔ tɛ yen min bɛ question poser a ko mɔgɔ tɛ yen min bɛ kuma sɔrɔ a bolo i mana ye mɔgɔ la kalabanciden don i mana ye mɔgɔ la kalabanciden don zone de tɛ fɛ kuma ka tigɛ a la ale k'a dabiri ka taa a kɛlen ɛri 2 a bɛ kuma la ni tɔw ko non ko e bɛ k'a fɔ ko coup d'état man ɲi mais ko est-ce que ko président min kɛ k'o ka ɲi a t'o yɔrɔ jaabi ni jɛ faga ko a ma e bɛ ka ko coup d'état man ɲi est-ce que ni président tun ka ɲi coup d'état bɛ kɛ wa a t'o yɔrɔ jaabi dɛ ko non ko ni président man ɲi ko an tun kan ka wele CEDEAO la e ni fa ni ba cɛ Afiriki ka segin kɔfɛ président de nɔ tɛ sanu b'an bolo jama b'an bolo pétrole b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo CEDEAO ta kun ye de ka ɲɛmɔgɔw kɔlɔsi u kana tiɲɛni kɛ u kana fitinɛ lawuli jamana kɔnɔ u kana to coup d'état ka kɛ o la o bɛ sɔrɔ mun fɛ baara ɲuman tɛ ka kɛ CEDEAO ɲɛ b'a la malidenw bɛ ka taa tunga la CEDEAO ɲɛ b'a la malidenw bɛ ka sa kɔgɔji kɔnɔ CEDEAO ɲɛ b'a la tɔɲɔ sugu bɛɛ bɛ afirikɛnw kan Libi CEDEAO ɲɛ b'a la o ye mun di anw ma papaga ko ni président ma ɲuman kɛ ko a b'a wele yan fɛ walima ko ni président ma ɲuman kɛ ko a b'a lasigi ka kuma fɛ IBK sigira siɲɛ joli mɔgɔw kumana fɛ siɲɛ joli ras baci di sako bajatɔ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i tun na ala ka nɔgɔya Mali bɛ ka avancer bi ji bɛ ka sɔrɔ dɔ bɛ ka bɔ Mali sɔngɔ la Gaburɛ Ture kɔnɔ bɛ n'i donna kɔnɔ a bɛ komi Faransi dɔgɔtɔrɔso Gaburɛ Ture Asimi bɛ ka masi ɲuman bɛɛ sa moyen de 3 mois Faransi tɛ k'an dɛmɛ Burkina tɛ k'an dɛmɛ Nigeria tɛ k'an dɛmɛ embargo bɛ Mali kan fɛn bɛɛ bɛ an kan Asimi bɛ ka avion san
wari bɛ Mali kɔnɔ dɛ wari bɛ Mali kɔnɔ Mali budget miliyari 2,600 san 7 o wari si an ma suye Bubu y'a bɛɛ suye IBK y'a bɛɛ suye Assimi nana 3 mois avion sanna cargo sanna avion min b'a ka kɛlɛkɛcɛw an ka kɛlɛkɛcɛfarinw cɛ ka t'u bila kɛlɛkɛyɔrɔ la Assimi nana ka courage ta ka wari bɛɛ sara ka ban pewu président ma deli k'a kɛ Mali kɔnɔ Assimi nana ka jɛ a ka sara kɔ ka don ji la ka don balo la ka don lakana la président ma deli k'a kɛ alors toi tu veux quoi encore n'i ye cɛ ka kojugu fɔ pour que i t'a ka ɲuman dɔw fɔ o yɔrɔ de la i b'a dɔn ko hasidi den wololen don o yɔrɔ de la i b'a dɔn ko mɔgɔ jugu don o yɔrɔ de la i b'a dɔn ko non ko nin kɛra ba sinamuso sago ye i den filan de ye Assimi ye i den filan o jɛra ça veut dire que o ye kɔngɔ muɲu sini kama e ma se ka kɔngɔ muɲu sini kama ko e ka fɛn bɛɛ sɔrɔ sisan Bubu ta ka sɔrɔ sisan IBK ta ka sɔrɔ sisan Karimu ta ka sɔrɔ sisan bɛɛ lajɛlen ta ka sɔrɔ sisan o que sisan o fa sara o ba sara foyi tɛ se ka sɔrɔ sisan n'i ye yiri turu bi i b'a sɔn dɔɔni dɔɔni a bɛ kɔrɔbaya dɔɔni dɔɔni fo ka taa denw bɔ a la i bɛ sɔrɔ ka denw kari k'a dun mais e ko e ka yiri turu bi k'i ka den dun bi walima i ka sigi a suma la bi o tɛ passe dɛ o de la i ka kɛlɛ seginna kɔfɛ tiɲɛ tɛ se ka fɔ tuguni denmisɛnninw balila kalan na a ma se ka kuma kan ne ko n ko baara banna maliden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko IBK ka fanga k'a ma wolo hɛrɛ la k'a wolola tɔɲɔ de la ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ an ka bɔ an ka kuma IBK fɛ an ka blende wari a donna yɔrɔ min na IBK k'a fɔ an ɲɛ Rassa ma sɔn ka bɔ malidenw nɔfɛ malidenw ma wuli ni coup d'état ye o u y'a fɔ a ye an ka nafolo min b'i bolo a bɛ ka kɛ mun ye an bɛ ka sa ji tɛ yen foyi foyi tɛ yen bɔ i ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ jamana kɔnɔdenw lamɛn a ko k'ale ala de ale tɛ maa si lamɛn a tɛ maa si bonya e bɛ fɛ malidenw ka mun kɛ tuguni k'a ɲɛnama ta k'a bila jinɛ kɔnɔ wa k'a ɲɛnama ta k'a bila jinɛ kɔnɔ an bɛ ka sa wari votera assemblée kɔnɔ ko blende ka sa o ma san mun de bɛ yen a ye bɔ ka dɔ fɔ an ye o ko ayi président baara tacogo man ɲi mun de bɛ yen bɔ i ka dɔ fɔ an ye président ko k'a tɛ kuma mɔgɔ fɛ Rasbach dit ça pas. Bon, abe haketo, mena vidéo tige. Voilà, mbe au blaya. Merci beaucoup. Mbe bella jelenfo.